সেন্ট মার্টিন হোটেল। সেন্ট মার্টিন হোটেলে সেন্ট মার্টিন আমরা होटल C5D उठेছিলাম। साहिबा आए घर काहे ना, ऐसे तो सताए ना, देखूं तुझको चैन आता है। আমরা অনুভূতি साहिबा কেমন আমাদের C5D? नींदे वींदे आए ना, रातें काटी जाए ना, तेरा ही ख्याल दिन খাওয়া रहना দাওয়ার মানও आता ভালো। है। साहिबा समंदर পরবর্তীতে আপনি मेरी আসবেন। आंखों में रह गए, हम आते आते जाना, ঠিক আছে, तेरी ধন্যবাদ। यादों में रह गए, এটা আমাদের C5 ये হোটেল पल দেখেন। की गवाही তো है, আমরা ভিডিওতে দেখতাম हम रातों में रह তো गए, এখন প্রত্যক্ষ মুভি দেখি। जो वादे किए हमें तो खाते सारे ही देखो। बस बातों में रह गए, बातों बातों में ही, ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू। तेरी तलब मुझको तेरी तलब, जाना हो तू कभी रूबरू, शोर शराबा जो सीने में है। ও সুন্দর সেরকম দৃশ্য। এই শিমুল সেরকম না, তাহলে আমাদের জার্নি সার্থক। শ্রমিকরা খেলছে। জেটিঘাট থেকে খুব কাছে। এই এই বাবু, এটা এটা হতো বাবু, কয় মিনিট করতাম? হ্যাঁ। খুব সুন্দর জায়গা, নিরিবিলি পরিবেশ, অপূর্ব সুন্দর মনোরম দৃশ্য। আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না।